हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। मशहूर फलाही अदारा उलमा बोर्ड जो कि एक अरसे दराज से मुख्तलिफ शोबे जात ज़िंदगी में आम लोगों को राहत सानी में खदमात अंजाम देता आ रहा है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मगरबी बंगाल उलमा बोर्ड के सदर जनाब मोहम्मद फैसल ख़ान साहब भी कोलकाता के नारकुल डांगा इलाके में रहने वाले गरीब अफराद के दरमियान न सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम करी, बल्कि उनके दरमियान ही अपने योम पैदाइश मनाते हुए केक काट कर बच्चों का मुँह मीठा भी करवाया। এখানে এসেছে আর এখানে আমরা আমার জাভেদ ভাই আর শাহিদ ভাই আমাকে বললেন যে এখানে মানে প্রচুর ঘরগুলো এখানে মানে জ্বলে গেছে। তো আমরা এখানে কালকে এসেছিলাম, কালকে আসার পর অল ইন্ডিয়া ওলামা বোর্ড পুরো টিম এসেছিলেন, আমি এসেছিলাম। আর এসে আমি দেখলাম এখানে কি পুরো ঘরটা নষ্ট হয়ে গেছে, পুরো 60 ঘরটা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, জলে পুরো কাপড় খাবারটা রান্না ফান্না যা ছিল পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। এইখানে দেখছেন কেউ নেতারা এখানে মানে দেখছি না কি কেউ হেল্প করে এসেছেন এখানে। আমরা কালকেই বললাম আমরা কি আমরা এখানে রান্নাগুলো সব রাশনগুলো নিয়ে আসবো। তো ইনি বললেন কি স্যার আমাকে ঘর চাই, ঘর হয়ে গেলে খুব ভালো। আমি বলা আগে ঘর করে দিচ্ছি, তারপরে সেকেন্ড স্টেপ আমি আগে রান্নাটা খাবারটা সব দিয়ে দিই, তারপরে সেকেন্ড স্টেপটা ঘর তৈরি করার জন্য আমরা অল ইন্ডিয়া ওলামা বোর্ডের টিম আমরা মিটিং করে ওইটাই করবো। আমরা এটা স্টেপ নিলাম আমরা, সেটা নিয়ে আমরা আজকে আমার নিজের বার্থডে আছে, সবাই বললেন অল ইন্ডিয়া ওলামা বোর্ড টিম কি আপনার বার্থডে আছে, আপনি এক কাজ করুন ওইখানে আমরা কি বলছেন। তো আমি বলছি খুব ভালো, 300 বাচ্চা রেডি এখানে আছেন। আমি তো নিজের মানে ফ্যামিলি ছোটো বাচ্চা, আমার নিজের ছেলে, আমার ওয়াইফ, আমার অল ইন্ডিয়া ওলামা বোর্ড টায়ার টিম কাছে আমি তো সব বছর আমি বার্থডে করি। আমি সেই 300 বাচ্চার সঙ্গে আমি এবারে কেক সেলিব্রেশন করব, আর ওনার সঙ্গে কেক বিস্কিট চকলেট পুরোটা আমি নিয়ে এসেছি, ওনার সঙ্গে এবারে সেলিব্রেশন করব। আমি এটা ভেবে এখানে আজকে আমি এসেছি। কিন্তু কি কি সামগ্রী দেওয়া হয়েছে? দেখুন আজকে রাশনে আছে, চাল আছে 5 কিলো, ডাল আছে, আলু আছে 5 কিলো, 5 কিলো আটা আছে, ডাল আছে, পেঁয়াজ আছে, নুন আছে, মশলাগুলো যা দরকার আছে খাওয়ার জন্য সবাই আছে ওর মধ্যে। পুরো কোয়ান্টিটি দেওয়া হয়েছে, এক সপ্তাহ পুরো কোয়ান্টিটি দেওয়া হয়েছে। একদিন দু দিলে তো হবে না, অনেক বড় ফ্যামিলি আছে, সবাইকে বুঝতে হবে। ওই জন্য আমরা এটা খুব কোয়ান্টিটি করে দিয়েছি কি কমসে কম 1 সপ্তাহ রান্না চলে। কোথা থেকে লোক আনবে, লকডাউনের সময় ছিল। আর এটা তো করার এখানের যা কাউন্সিলর আছে, এমএলএ এমপি ওরা ছিল। এবারে দেখুন কি ওরা না করলে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কার অল ইন্ডিয়া ওলামা বোর্ড আগে নেমেছে। এটা সবাইকে মানে আমি ধন্যবাদ করবো, অল ইন্ডিয়া ওলামা বোর্ড এন্টায়ার টিম এখানে আমরা আছি, সবাইকে ধন্যবাদ করবো কি সবাই এর মধ্যে আমরা কাজ করে ফেলেছি। এবারে নেক্সট স্টেপ এর থেকেও ভালো কাজ করবো। এটা কি আপনারা নিজে मुल्क के मशहूर और मारूफ तंजीम उलमा बोर्ड जो कि अपने बेशुमार कामों के लिए एक मखसूस मुनफरिद नाम रखता है, और आज जो कोलकाता के नारकुल डांगा में गरीब लोगों को जो आप लोग मुहैया कर रहे हैं दीगर अशिया और माली सामान, उस ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? देखिए सबसे पहले बात बता दूं, ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड ये कोई नया काम नहीं कर रहा है। ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड पूरा वेस्ट बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। और ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड का ये मकसद है कि एजुकेशन और हेल्थ और लीगल सेल पे ही काम करे जो ज़रूरत की चीज़ है। अभी देखिए जैसे कि जानते हैं नारकुल डाका में 52 घरें जल के खाक हो गई, ना नेता का पता है, ना कोई एमएलए एमपी काउंसिलर कुछ पता नहीं है। तो ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड ऐसे लोगों के साथ साना बसाना खड़ा है। और जैसे कि आप जानते हैं आज मेरा खुद आज बर्थडे है, और मैं मैंने सोचा कि आज 300 बच्चे लोग जो हैं ये ज़रूरत में उनके साथ मैं सेलिब्रेशन करूं, उनको राशन दे के मैं सेलिब्रेशन करूं। तो आज 1 हफ्ते का राशन मैं ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड 52 घर के लिए लेके आया हूं, और उन लोगों को मैं दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और ख़ास करके उन लोगों के हाथों में कलम अच्छा लगेगा, ना कि झंडा और डंडा। तो ये ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड एजुकेशन और हेल्थ पर ही बहुत जोर से काम कर रहा है। और कोविड-19 में जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, खाने से लेके हेल्थ की जो तकलीफ़ें आई, आज ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड वो खाने का इंतज़ाम सारा लेके आया है। और इंशाल्लाह उन लोगों से ये बात भी हुई है मेरी कि उन लोगों का घर जो जल चुका है तो उनकी भी तैयारी करने के लिए हम लोग ऑल इंडिया ओलामा बोर्ड नेक्स्ट स्टेप लेंगे।